ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि रे प्रभु दारु ब्रह्म श्री श्री पुरुषोत्तम जगदीशंकर स्नान यात्रा महोत्सव अनुष्ठित हुए। एही समय रे प्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा देवी स्नान वेदी रे पहंडी विजय करी सुदर्शन सहित श्री विग्रह अष्टोत्तर शत सुवर्ण कुंभपूर्ण सुशीतल जल रे महास्नान हुअन्ति। स्नान परे प्रभु गणेश वेश धारण करती। समुदाय ब्रह्मर्षि और समुदाय देवता प्रभु जगदीश को महास्नान कराइबा पाई पारिजात सुवासित सुर तरंगिणी पूत जल मस्तकरे वरण करी ब्रह्मांक सहित श्री पुरुषोत्तम आगमन करती एवं ब्रह्मांक अनुगत्य रे मंचस्थ श्री महाप्रभु को विभिन्न मंत्र वंदनादि करी स्नान करांती। देवतागण जोठारे स्वछंदरे विराजमान करी स्नान यात्रा दर्शन करिपारिबे, एही उद्देश्य रे महाराज इंद्रद्युम्न स्नान यात्रा काल रे स्नान वेदीर पारिपार्श्विक स्थान समूह चंद्रातप शोभित अहा ओ महामकरमणि शोभित सुविस्तृत आवरण वस्त्र द्वारा आच्छादित कराइथांती। जेतेबेले एही स्नान वेदी कालक्रमे जीर्ण शीर्ण हो जाए, सेतेबेले महाराज श्री अनंग भीमदेव पुणी थरे स्नान वेदी जहाँ आमे वर्तमान देखुचे ताहा निर्माण करांती। चतुर्धा मूर्ति को स्नान यात्रा दिवस रे स्नान मंच रे नानाविध मणि मुक्ता माला चामर पताका और तोरणादि द्वारा विमंडित चंदन संमिश्र सुगंध और सुशीतल पवित्र जल द्वारा संक्षिप्त एवं सुगंधि धूप गंध द्वारा सुरभित करा जाए। तापरे प्रभु को सेवक गण दक्षिण दिगवर्ती कूपरु स्नान निमंते जल आनी सही जल को सुगंधित द्रव्य द्वारा सुवासित कराई पावमानी मंत्र उच्चारण करी करी सुवर्ण कलश समूह परिपूर्ण करा जाए एवं शास्त्रोक्त विधान अनुसार मंदिर भितरे अधिवास उत्सव करा जाए। पर चतुर्धा मूर्ति प्रभु को स्नान वेदी रे आनिबा पाई प्रस्तुति पर्व चले। राजांकर निकट सम्मान और समादर प्राप्त सेवकगण चामर और तालवृत्त द्वारा भगवानकर पहंडी समय रे सेवा करती। भगवान को स्नान मंच रे नेबा बेले कौनसी अनवधानता जोगु दोष होई पारे, एही आशंका रे सेवकगण सुंदर पाटवस्त्र द्वारा प्रभुंकर सर्वांग आच्छादन करिथांती। एही समय रे अखिल ब्रह्मांड नायक जगतर नाथ प्रभु जगन्नाथ बोधे स्वर्गधाम रे आगमनर इच्छा करिछंती बोली देवतागण मने मने विचार करती एवं भगवान को देखी देखी हे राम हे कृष्ण आपणकर जय हेउ आपणकर जय हेउ आपणकर जय हेउ कहती। एही परि प्रभु लीलामय पुरुषोत्तमंकर जन्म तिथि रे स्नान वेदी रे विजय अभिषेक उत्सव हुए। भगवान जगदीश कहिछंती स्वयंभव मनुंकर सत्यादि चतुर्जुगान्वित द्वितीयांश रे एवं सत्य जुगर भगवत दर्शन प्रद एही प्रथमांश रे स्वयंभव मनुंकर यज्ञर प्रभाव रे तांकर आविर्भाव से ज्येष्ठी पूर्णिमा रे अवतीर्ण होइथिले। सेतिपाई एही दिवस ही जगन्नाथंकर पुण्य जन्म दिवस। प्रभुंकर आज्ञानुसारे एही दिवस श्री जगन्नाथंकर
ଅଧିବାସ ପୁରସର ମହାସ୍ନାନ ବିଧି ଅନୁସାରେ ମହାସମାରୋହରେ ସ୍ନାନ ବେଦୀ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ପୁଣ୍ୟ ପୁରୁଷ ମହାଭାଗବତ ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ଏହି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥି ଜ୍ୟେଷ୍ଠୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ବଟ ଅଛି ତାହାର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସର୍ବତୀର୍ଥମୟ ଏକ କୂପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବାଲୁକା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଅଛି। ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ମାଣ କରାଇବା ପରେ ମୁଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ଅତଏବ ସେହି କୂପ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ରକ୍ଷକ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଓ ଦିଗପାଳଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଥାବିଧି ବଳି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଶଙ୍ଖ କାହାଳି ମୃଦଙ୍ଗ ଆଦି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଏହି କୂପର ସଂସ୍କାର କରାଇବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିଜଗଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସର୍ବତୀର୍ଥ କୂପଠାରୁ ପୂତ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟେଷ୍ଠୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଦେବ ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସ୍ନାନ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ମହାଭାଗବତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ ଏହିପରି ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀ ବଳରାମଙ୍କର ଗଜାନୟନ ବେଶ ହୁଏ। ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା, ମହାସ୍ନାନ କରାଇ 15 ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗରାଗ ବିହୀନ ବିରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ କେହି କଦାପି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତତଃ ପଞ୍ଚଦଶାନି ସ୍ନାନ କରିତ୍ୱା ତୁ ମାଂ ନୃପ ଅଚିତ୍ରଂ ବା ବିରୂପଂ ବା ନ ପଶ୍ୟତେ କଦାଚନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଏହି 15 ଦିବସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହେ। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନବସର କାଳ ବା ଅଣସର କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନବସର କାଳରେ ବିପ୍ରଲମ୍ବାଶ୍ରିତ ଗୌଡ଼ୀୟ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଶ୍ରୀ ଅଲାଲନାଥ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଗମନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀ ଜଗମୋହନ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଖଟଶେଜ ଗୃହରେ ବା ନିରୋଧନ ଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନ କରି ନରଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଜରଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଦଇତାପତିମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ବୋଲି ପାଚନ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଣସର କାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ